ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଆମର ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର କେତେଟା ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜେସନ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବା ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଗିନର ଅଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ନିହାତି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ରୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଏଇ ରୁଲ ମାନିକି ଚଳ, ନହେଲେ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବର ସବୁ ରୁଲ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସେ ରୁଲ ମାନିକି ଚଳନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ରୁଲ ଥାଏ, ତ ସେଇଟା ନ ମାନିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥାଏ, ନହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର କ'ଣ କ'ଣ ରୁଲ ଅଛି ସେଇଟା ନିହାତି ମାନିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେଣି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଇସା କମେଇବା ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ମନିଟାଇଜେସନ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତୁମକୁ ତ ନିହାତି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ତ ଆମକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ କ'ଣ ରୁଲ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପୁରା A to Z ଡିଟେଲ୍ସରେ ବତେଇବି ଯେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ କ'ଣ ରୁଲ ଅଛି ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମାନିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର 7ଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ କହିବି ବା 7ଟି ରୁଲ ବିଷୟରେ କହିବି, ତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ରୁଲ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବା ଆମର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା କପିରାଇଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ୟା ମାନେ କ'ଣ? ତ ଧରାଯାଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛ କି ଆମର ଗୋଟେ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଛ, ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆଣିକି ତୁମେ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆସିକି ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲଗାଇଦେବେ, କପିରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲଗାଇଦେବେ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବ ଯଦି ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲରେ 90 ଦିନରେ ଆମର 3ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାନେ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତୁମକୁ କେବେ ବି ମାନେ ଆଉ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ସବୁବେଳେ ଆମର ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, କେବେ ବି ଆଉ କାହାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆମର ନିଜ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଲା ରିୟୁଜ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରିୟୁଜ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଧରାଯାଉ ଆମର ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ତ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଣିକି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେଲ, ଗୀତ ଫିତ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଣିକି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛ। ତାପରେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ନାଇଁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏଟା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଧରିପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବଦଳାନ୍ତୁ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା ନା, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ନେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିକି ତୁମେ ଯେତେ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓଟା ତ ତାଙ୍କର ଥିଲା ନା, ଆଇଡ଼ିଆଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ତ ତୁମେ କେବେ ବି ଆମର ସେମିତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ଆମର ନିଜେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କର, ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ଆମର ଆଗକୁ ଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ରୁଲ ନମ୍ବର 2 ବା ଆମର 2 ନମ୍ବର ନିୟମ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ତୃତୀୟ ନିୟମ ଆଡ଼କୁ। ତ ଆମର ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଲା ଫେକ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଫେକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେବେ ବି ଆମର କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫେକ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଫେକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେତେବେଳେ ଆମର କିଣନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିକେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସେନି ସେମାନେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇକି ଫେକ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କିଣି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଫେକ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେଉଁ କିଣୁଛ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର କେମିତି ଫେକ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଦିଅନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସପୋଜ୍ ଆମର 50ଟା ମୋବାଇଲ ଥିବ ବା 50ଟା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ତୁମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ତାପରେ ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇ ଦେବେ। ତ ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଏଇଠି ମନିଟାଇଜ୍ ବି ହେଇଯାଉଛ, ହେଲା, ମନିଟାଇଜ୍ ବି ହେଇଗଲା, ତୁମେ ପଇସା ହିଁ ପାଉଛ, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତୁମର ତ ଏଠି ମାନେ ରିଏଲ୍ ଆମର ମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେକ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ମାନେ ସିଏ ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚଲେଇଥିଲା। ତାପରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ତୁମେ ତୁମର ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଛ, ତାପରେ ସେ ଆଉ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇବ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ତୁମେ ଏଇଠି ହଇରାଣ ହେଇଗଲ। ଦେଖ, ହଠାତ୍ ହିଁ ତୁମର ଏତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ହଠାତ୍ ହିଁ ତୁମର ଏତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିବ ନା। ଆଉ ତୁମେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବ, ହଠାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ ତୁମକୁ ଧରି ନେଲା, ତାହେଲେ
सरला तुमर पैसा गला गला तुमर एतकी दिनर माने मेहनत गला तापरे जो तुमे भल से हमर वीडियो अपलोड करितलो किछिटा ऑडियंस भी पाइतलो सेटा भी जीवो तो दया करी हमर केबे भी माने फेक व्यूज आउ हमर सब्सक्राइबर किणंतु नाही द्वारा आपण माने किछि समय जाई ही हमर सेटा किणी कि हमर मोनेटाइज भी हे गला तापरे जो हमर चैनलटा डिलीट हबो सेतबेले तो दुख लागिबो ना तो सेटा न करी कि हमर कष्ट करी कि और वीडियो अपलोड करंतु आपण माने देखिबे निहाती आगो जिवे तो बुझी पारे केबे भी हमर फेक व्यूज आ सब्सक्राइबर किणंतु नाही तो एटा थिला हमर तृतीय नियम तो एबे चलंतु एबे हम जिबा हमर चतुर्थ नियम आडको तो हमर 4 नंबर नियम होला मिसलीडिंग थंबनेल व्यवहार करंतु नाही तो मिसलीडिंग थंबनेल कहले कोन माने तुमे थंबनेल रे किछि गोटे अलगा लेखिछो आ तुमर वीडियोटा किछि अलगा अछि माने थंबनेल आ वीडियो हमर टिके भी मैच हेउ नाही जहा द्वारा कोन हबो लोक माने तुम वीडियोटा देखिबा पई आसीथिबे माने सेमति किछि माने एक्साइटेड हे जाइतिबे तुमर थंबनेल देखि कि सेमति वीडियो अछि बोली किंतु वीडियो क्लिक करू करू जना पड़ला जे नाही तुमर वीडियोटा किछि अलगा ही अछि ताहाले से माने संगे संगे तुमर वीडियो रे एग्जिस्ट कर नेबे ता जहा द्वारा हमर कोन हबो तुमर ऑडियंस रिटेंशन बहुत कमी जिवो कारण यूट्यूब हमर सब बळे नोटिस करे जे नाही लोक माने तुम वीडियोटा केते जाय देखुछंती आ केते लोक देखुछंती जदि बेसी लोक तुम वीडियो देखुथुबे ताहाले सी आहुरी लोक मानको पाखु तुम वीडियो पठेबो तो माने जदि वीडियोटा देखु देखु ही माने एग्जिस्ट करि नउछंती ताहाले यूट्यूब भाबे जे नाही या वीडियो भलो नाही या कंटेंट ही भलो नाही ताहाले ता परे सी आउ तुम वीडियोटा लोक मानको पाखु पठेबो नाही तो ऑडियंस रिटेंशन टा बहुत मैटर करे हमर यूट्यूब वीडियो पई तो तुम सब बळे सेटा टिके ध्यान देबो जेमिति तुमर थंबनेल अछि सेमिति हमर वीडियोटा भी होबा दरकार बुझी पारलो तापरे एबे जिबा हमर 5 नंबर रूल को बा हमर 5 नंबर नियम को तो हमर 5 नंबर नियम हैला कम्युनिटी गाइडलाइन को सब बळे हमर मानि की चलंतु तो कम्युनिटी गाइडलाइन कोन कोन एक्चुअली रे तो मु जहा जहा कहली सेगुडा ता सहित आमर केबे भी हमर स्पैम वीडियो अपलोड करिवे नाही स्पैम कहले सपोज तुमे गोटे ऑनलाइन गेम विषय कहूछ जोटा कि लोक माने खेलला परे माने सेटा ठकामी रे पड़िबे तो सेमती वीडियो जदि तुमे अपलोड करूछ ताहा द्वारा मध्य तुम चैनल सब दिन पई डिलीट हे पारे आ गोटे कथा हला हमर केबे भी यूट्यूब रे भूल सूचना दे कि वीडियो अपलोड करंतु नाही भूल सूचना दे कि वीडियो अपलोड करबा द्वारा यूट्यूब तुम चैनल को मध्य डिलीट कर दे पारे काहे कि ना सेटा तो सतो ही नथिला तुमे सेमती ही वीडियो अपलोड करूछ जहा द्वारा माने बहुत जन को क्षति पहुंचबो सेति पई मध्य यूट्यूब तुम चैनल को डिलीट कर दे पारे तो एटा थिला हमर 5 नंबर नियम तो चलंतु एबे हमर 6 नंबर नियम आडो को जिबा तो हमर 6 नंबर नियम हैला कंसिस्टेंसी रखंतु कहले कोन तो देखो हमर बहुत क्रिएटर अछंती जो माने 5-10 टा वीडियो अपलोड करि देई सारला परे जदि तांको वीडियो रे व्यूज आसुनी सब्सक्राइबर बढ़ु नाहंती तापरे से माने यूट्यूब ही छाड़ी दउछंती सेमती करले केमती होबो से माने कहबे नै मते सक्सेस मिललानी भाई तुमे 5-10 टा ही वीडियो अपलोड करिछो तुमको सक्सेस केमती कि मिलिबो देखो जहां भी तुमे काम करो तुमको निहाती समय लागिबो कि नै हां कि नै तुमे जहाँ भी काम कर निहाती तुमको समय लगे तो यूट्यूब रे भी सेमती तुमको कंसिस्टेंसी रखिकी आमर वीडियो अपलोड करिवार अछि सबुदिन देखिबे आपण माने दिने ना दिने आमर सक्सेस रे पहुँचीबे आउ माने 2-3 टा ही वीडियो अपलोड करिकी सक्सेस रे पहुँची जीबी कहले तो सेमती होबनी तो आपण मानको कंसिस्टेंसी रखिबार अछि हाँ हुए तो आमर 100टा वीडियो अपलोड करबा पड़े 200टा वीडियो अपलोड करबा पड़ो किंतु किंतु दिने ना दिने आपण माने सक्सेस रे पहुँचीबे तो आपण मानको कंसिस्टेंसी रखिकी आमर वीडियो अपलोड करबार अछि जदि आपण माने यूट्यूबर हेबाकू चाहू छंती तो बास मु एतिकी कहबी तुम सब बळे हमर कंसिस्टेंसी रखिकी वीडियो अपलोड करो तापरे तुमे भी दिने सक्सेस रे पहुँचीबो तो एटा थिला हमर 6 नंबर नियम तो चलंते एबे हमर 7 नंबर नियम आडो को जिबा तो हमर 7 नंबर नियम हला ऑडियंस मानको सहित भलो संपर्क रखंतु ऑडियंस माने कोन तुमरो जेते जण भी ऑडियंस थांतु ना काहे की से माने एक्चुअली को वीडियो देखिबा पई पसंद करूछंती से माने को वीडियोटा देखिबा पई चाहंती तुमे सेटा अगर जानो ता परे तांको हिसाब रे तुमे वीडियोटा अपलोड करले नै से मानको भी देखिबा पई भलो लागिबो तो ता द्वारा आमर तुमर ऑडियंस मान सहित आमर भलो संपर्क भी रहिबो आ तुमे जहाँ नुआ वीडियो भी आमर अपलोड करबो से माने से वीडियोटा मध्य देखिबे आउ तुमे जरी तांको सहित भलो से माने मिसी जिवो से माने आउ काहाकू भी कहबे नाइ मु से तांकर वीडियो देखितिली आ सी मते एमती कमेंट रे रिप्लाई देथिले माने मु जेमती वीडियो कहितिले अपलोड करथिले ताहा जहा द्वारा कोन हबो से माने जहा को कहिले सी भी तुम चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ से माने मध्य तुम वीडियो रे कमेंट करबा पई लागिवे तुम सहित भलो से मिसिबा पई लागिवे तो सब बेले हमर ऑडियंस मानको सहित भलो से माने मिसंतु जेते जण भी ऑडियंस थांतु सेटा मैटर करेनी तुमे जेते बडे वीडियो अपलोड करिवो देखिवो माने कमेंट निहाती आसीथिबो हमर ऑडियंस मानकर तो
ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ନିୟମ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏଇ 7ଟି ନିୟମ ପୁରା ଆରାମସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଇ 7ଟି ନିୟମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ 7ଟି ନିୟମ ଫଲୋ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ନାହିଁ। ତ ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ବି ସର୍ଟକଟ୍ ନଥାଏ। ତ ଆମକୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବାର ଅଛି, ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ସକ୍ସେସ୍‌କୁ ନିହାତି ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ମୋର ଏତିକି ହିଁ କହିବାର ଥିଲା। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ରାଣୀ।